Gcash na lang po. Yun pong ginamit ko pagtawag. Sige, yun lang. Ano po yung number niya? 0945 45 669 669 47 47 51. 51. Okay. Ito po? Apa. Alright. Thank you. 1, 2, 3 lang po. Ito lang ang delivery pa dito. Wala kayong hilig sa tattoo, ma'am, no? Tattoo artist ko eh. Tattoo artist kaya. Talaga. Ayan. Thank you, ma'am. Sige pa. Lako. Laki.